Okay, hello, good morning everyone. So, you're supposedly around 60, no? I think everyone finds it hard to wake up early, including me. Okay, so, anyways, kapoy pagiting English ay bakod. So, mag-start na tingali ta. Right? So, announcement. Nako i-announce later na tingali after na sa class. That is para kanang managhan mo. Okay? Alright, so for today, we will continue on our discussion on the fundamentals of C such that katong mga basic pa no pinakauna nga mga chapters in tackling the C programming language. Okay, so the last time that we had classes, I have given you assignment. No, nag-post ko ato sa LMS. And okay, very good. So perfect. Naday mga 7 ka po kung wala pa nag-submit. But anyways, so once I have mag-answer sa data itong assignment, so once na ma-answer na ko itong assignment, hindi na mo pwede mag-submit. Okay? Okay, of course, cancera naman ako. So, what's the point of submitting na ako naman gingon ng answer? Alright, so, hindi na ako yung save. So, here is the first problem sa atong assignment. No? Okay. Right. So, it says here na we are given a task to write a code that reads and prints 3 student grades from the user. So basically, what we will be doing is, of course, say tawag na, ngayo tag input sa user, then ato siya i-print. So specifically, tulo ka input and then basically tulo ka output. When you see reads mangud class, it means na siya kwaon or the C programming language would require the user to input something. Muna siyang pasabot sa reads. No? So, and then when you print, of course, i-print ra po doon niya itong tulungan na input. That is to make sure na katong tulungan na input is properly stored on the variables that we assigned them to. Okay? So, first and foremost, ang atong buhaton is to, ang sakit ito na, we write a code. Include TDF. Include TDF. Include stdio. Yes, stdio.h. Tapos, it's up to you if mag-int main mo or mag-void main. Basta if mag-int main ay return 0. Okay, so it says here na write a code daw that reads and prints 3 student grades. So basically, according sa problem,
natay 3 ka resources na ato ang needed. That is, katong 3 nga input ug 3 nga atong i-print. So basically, this means that we will be using 3 variables that represents student's grade. Okay? So what do you think is the data type that we will be using that will represent a student's grade? Because in this, Float. yes, no, float, no, very good. So because in this part, we will need to declare the variables. So basically, this is, kanya kong gibuhat, this is a comment. Okay, dili siya basahon sa C. So we will be using the float data type. So, because actually, pwede ta mag-integer if, for example, our grading system is pareha atong sa inyong senior high, high school, elementary, wherein katong yung mga grade is 91, 92, no? 81, 75, kana siya mga grades. So, that is integer. But sa college, no, kay ang inyong mga grado din ni is 1.0, 1.25. So, na siya floating point. So, basically, um, ang grades, no, sa karon nato nga ano, status is float. So we will just follow na, for example, college na nga student. So we will use float. And then the 3 variables that we will be needing. Grade 1, grade 2, and grade 3. So that is the 3 variables that we will be needing, no, for the sa kaning problem. Okay? So, once nga na natay tulo ka variable, meaning, by this point, if ato na siyang iparan, and then moabot na din si compiler, what the compiler would do is to reserve a memory space for these 3 variables. So basically, after ani, nanay sudlanan ang ato ang value kung unsa man gani ang ato ang sudlan, no? Nana siya sa atong memory. Right, so now atong buhaton is kaning reading part, no? Ato na siyang pa-input si user. So, of course, before mo input si user, dapat na po'y alam mag si user nga mo input day siya. So, that's the first thing that we would do is mag-printf gyapon ta. So, it doesn't mean na kung read, ra jud na yung buhaton. No? So, dapat lagi na label, lagi kay information na mahatag sa imong user. Kung sa iyahang angay or dapat buhaton. Right? So, input, read number 1, and ato lang na siyang copy. Okay. So, that is for the 3 input na label. Now, after siya mag-print aning tagsa-tagsa, no? So, print input grade number 1. So, right after mabasa niya, of course, may input na din na siya. Di ba? So, of course, dapat na itig-catch ato nga input process. So, as I have discussed the last time, kung printf ang mo print, scanf ang mo dawat sa input. So, since mag-scanf man ta, we should know the variable, the data type of the variable na ato ang inputan sa kaning ato ang value. So basically, since this is float, unsa man na placeholder atong gamiton dinhi? F, F ay, percent. Percentage. percent F. Okay, very good, no? So this is %f, no? Kay float man atong gamit. So in the scanf, mag-expect pud siya og float, kay float man atong sudlan. So we will then write the ampersand. This is very important because, again, I will note the ampersand will become
mura og kanang tighatod, no? Tighatod sa value padung atong memory location ni grade 1. Okay? Kaya na naman ay memory location si grade 1 na siya exact space or address na sa imong memory. Pag mo input si user og value, ang buhaton ani ni ampersand is siya mohatod ato sa address ni grade 1. Okay? So, ayan na siya ka-important. Next is, pa-inputon daw nato si user og kaduhang grade, di ba? Sa grade number 2. So, muskan F na punta din and percent F gyapon. Then, ampersand grade. Okay, ang kanais ni, wala mo yung tapos sa ampersand. Ang kanais ni code blocks is, suggest na din siya sa ubos, no? O unsay inyong variable, mga stored ninyong variable. Yeah, suggest na po siya pareha. So, matapulan yun program mag So, mo naman ay bago ron. Sa amo nga time, actually, na magawas na ang mga variables nimo. Sa amo nga time, actually, wala ingani. So, motong memorize din namon sa mga gipambuhat na variable. Right, so here, nanatay tulo. So, ipa-input na nato siya grade 1, grade 2, and grade 3. So, basically, by this part here, mag-printing na ta. The 3 grades. So, i-print na nato tong tulo nato na input. That is to make sure na sakto ba gyud ang ato ang na-input, na properly stored ba gyud siya sa ato ang variable. Kay night time na we thought na na-input na siya, and then pag utro na to gamit, sayop ang answer. This is because wala din na properly stored tong atong na-input sa variable. Maybe because wala nakalimot mo sa ampersand, or maybe because instead of percent F, percent D inyong gibutang din. Okay, so it is important po to make sure for debugging purposes na sakto ang mga na-input na values atong variable. Alright, so basically, very easy raman natin buhaton. Ato raman ning ipang print ning atong gipang input. So, the inputted grades are si percent F, percent F, and percent F. So, this is the 3 placeholder for the 3 variables that we made, no? That represents the grade. So, of course, ito ibutang din after sa kaning double quote, no? Ito siyang ibutang din itong mga representation ani nga mga placeholder. So, unahan nato si grade 1, then si grade 2, and then si grade 3. Okay. So, of course, let us not forget. Ako lang siyang butangan in new line din, ha? Para doon ka book yung new line. So, we have here the solution for this problem. No? Pero ito sa niya i-check if mudagan ba ni siya or not. O, try na to siya paraan. Okay. So, na ngayon, nag-input tayo, no? Si grade 1. So, basically, what happens is kung pag mag-scan F ka, dili na mo diretso print nang nasa ubos. No? Mag-what sa gid siya input. Sir siya mo print sa next. No? So, proceed sa next nga line. So, let us say na si grade 1 is 2.5. And then si grade 2 is 1.75. And then si grade number 3 is 3. Igo lang yun nakapasar. No? So, actually, ang nga yun na ikalify ni mga subject na igo ra yun nakapasar. Kaya, usually, gikan ni sa mga terror ng mga maestra. Alright, so we have 2.5, 1.75, and 3. So, of course, sukatan na siyang i-enter karon.
it will automatically kanina dayon, di ba? Kaya mo man ang scan F ni grade 3 this one. So kung ma-enter na ta, kanina dapat ang print. So when we enter, we encountered 2 new line. So muna siya. Ang 2 new line na to, muna na siya space. The inputted grades are 2.5, sakto, 1.75, and 3. Okay, so mura to siya actually. Mura to ang ato ang buhaton for problem number 1. I think somebody raised their hands. Yes, Gio? Excuse me, ma'am. Pwede po gumagamit og data type na double, ma'am. And then, Yes, pwede ra. Pwede ra ka mag-double. But, medyo overkill ra si double. Pero, but in this case, pwede ra. No? But again, overkill si double because ang grades is on the range of 1, 1.25, ano bitaw? And double can, murag para ra gid siya sa float. But kung mag-double man ka, mag-expect na si double or makastore magud siya dako nga space. So upon storing those variables, mag-ano gid siya, mag-preserve gid siya og dako nga space kung double for example ni siya. So magdako siya dako-dako nga murag bytes to cater the double. Tapos masayang because ang i-store nimo is mga specific raman na values. Di man ka makastore og 1.3672 ana bitaw nga mga floating. Specific man ang grades 1.5, 1.25. So ang katong mga extra spaces na iyang mas ma-preserve for that variable, dili siya magamit. For now, okay ra gid kayo siya because dagko magitag memory no sa tong laptop no, and the code is small. Gamay ra gid kayo ni nga code. So we have space to spare. But if, for example, in the future, kanang nana mo sa industry, so consider na gyud the type of variables that you will be using. Okay. Ma-consider naman mo nag-time of space. So, ana siya. So, anyway, sa karon okay pa na siya. No problem. Alright, so muna siya no, ang ato ang problem number 1. Now, let's proceed to problem number 2. So, this is problem number 2. Write a C code that reads and prints 3 characters inputted from the user. So, basically, 3 characters. So, characters can be of any type. Basta kay isa lang gid siya, no? So, it could be a letter, it could be a special character, it could even be a number, no? But that is represented as a character. So, basta kay isa lang gid siya, no? Wala siya, dili siya matawag ni word, string. Alright. So, again, di gini mawala, no? Kapoy na jud ni siya perming isulat kani cdio.h o kani int main magbalik-balik ra gyud mo ani. So naman actually mas sayon kaning JavaScript wala naman mga header ni JavaScript. Kaning paran lang ninyo siya sa murag browser. And then ang kaning Python wala na siya may kwan Python. Murag na main si Python. Pero ana dyan ni si C dagan siya kote. Alright, so write write a code that reads and prints. So the same concept sa problem number 1, but different data type. Okay. So of course, what data type are we gonna be using in this problem? char, Yes, Char. char. No, char. Alright, so mag-char kita kay character man yung game. So char char 1. So as you may have noticed kung magngalan mo og variable nga nadaan sa C such as this char or kaning return, no? Mag-variable name og return for example, that is not allowed because it is already in the murag database ni C as a reserved word, no? Nga iyahang gamiton or gamiton as a tool.
So such as kani si char, this is for data type. Main is the name of the function. First function ay ang i-read. Return is a directive to exit na the code. So, di gina ninyo pwede may mag-variable name. No? Pero, kay mo-color na siya. But if, for example, layon ninyo such as kareanin, dumagal na code, mga letters or numbers, okay na siya as long as di gid siya exactly the same. Right, so we have here the 3 characters. Now, of course, mag-input na din ta. So, print f input. I will discuss later kung saon ni siya nga dili ta magsigi og type aning input no input. Maisa ra siya sa isa ka line para na siya i-discuss. So, scan f. Kasi gamiton din yung placeholder. Percent. %C, ma'am. Okay, Percent very B. good, no? %C because this is a character. And then char 1 and then. Okay, so I will just copy and paste this. Okay, copy type. Okay, so si char 1. Of course, ito na nila pang change name. Label ng second. Then this is char 2. And then third. And this is char. See. Right, so pag mag-input na ta, of course, ito dapat siyang i-print. F. Print F. Percent ay the characters. Of course, may new line sa data na. New line. Kung wala mo yung new line sa inyong bigyan siya ang ani lang inyong output, no? Wala mo na double new line or something. Okay na siya. Basta kay the same concept lang, no? The same concept lang ani ako ang answer. Sister, mga Alright. So, mo ni siya, no? Pareha gyud kay concept sa katong number 1. But different data type. Hay lang siya nga data type. So, let us try to run this and see kung say. Okay, so ani ni siya ayaw pagkalibog. If for example, nagdagan pa si console kani siya. Dili pa gid ninyo maklik ning nasa taas. No, di pa ninyo ma-run inyong bagugi buhat na code. So, better make sure na walay console nag-open when you try to run your code. Okay, so pag i-close na to siya, magbalik na sa taas. So, input first character. So, it could be, that is considered as a character. Oy, what happened? There seemed to be an error. Kabantay mo unsay kulang? Try na ko. Ampersand. Yes, no, very good. Very good. Mo gina akong ganahan ba ka ng bitaw ang update ng mata. Ano na mga programa, mga update mata. May kimaniid ba? Okay, so na sila, na siya, no? So, ampersand mo, ito may tabog, wala ampersand. Mukalit exit in yung code. O mukabalo na sana. What happened is, nagka-problema si compiler o niya i-store itong inyong ni-input na variable. So, muna siyang need gitag ampersand. Now, what will happen if lang ha, if for example, sige, unya na lang na ipakita. Sige, later ako sa niparan. So, first, oy, what happened here? Diretso siya sa input third character. Be? Wala space, ma'am. Ang sa %C. Sa scan F po. %C, asa man ang Dapat, space? nakakuha na Printing dapit, ma'am. dapat na siya before sa Idikit. %C may space. Ay, makuha mo siya error. Before sa %C po. Before sa %C na siya space? Ano? Yes, ma'am. Kaya nag-error sa mo. Okay. Be?
Right daw, try daw na to, mami. So, try at, okay. Alright. And, boy. Okay, so these are the three characters inputted. Si at, percent, ug y. I don't know nga nung ingana siya, no? Karon pa ko kabantay, ani. Try daw na ko true, mami. Ano mga, try na to. Oh, madaritso gid siya. Madaritso siya, no? Pwede po din mo siya but nga nung kuan, ma'am. \r before %c, ma'am. Okay, para mo Para na nga siya, oh. dili mo take og special case bitaw, ma'am, ang scanf, ma'am. Kaya I think na special case nga iyang gitake mo na mag-error siya. I see. I see, very good, no? So, karon pa po ko kakuan na sa characters. Okay, so ano magud mga special character magud ato ni input, no? Sakto. Alright. So, ingana, ano, nagiday nga ni nga mga problem si, ano, si C. Nga ni gid siya kakuti di ay. So, the last time maganda mong example, mading wala na ko siya nabantayan yesterday, is ni Diretso ko. Try daw na ko tong imuhang like mag-experiment ta. Mga scientist man ta. Try na to if dili special character ang atong una i-input. Sing modagan ra siya na. So, instead of special character, let's input y. Amo naman Japon. Nalagi siya problema. I don't know. Sorry. Nalagi siya problema. I will see kung sa to kung likod. Ay, ako na itong edit. Anyway, sige. For safety na lang, no? According to your classmate, pag percent C, butangin na ninyo space before sa percent C. Okay, so that is for ano. Kung gusto I want to know more nga nang ingani siya. I will research on this later after the class. So anyways, muna siya and then for example lang kani bitang placeholder sa ubos na encounter ko ni yesterday. So maayo gini magka-problem mga tungkod kay daghan tag ma-learn. So asama ra na sa life, no? So maayo gini natay problema aron natay ma-learn. Okay, so for example, naka-space ka din ha, no? And then, of course, this is still percent C. Pero, try na to na space, no? Nakaligtaan lang, nabutang ang space. So, mag-input ang mga char na characters. So, as you may have noticed, nakita dyan po niya, no? Nakita niya ang iya gyapon i-print ang kaning ampersand. Ang last na to lagi input. Do na siya space in between. But please do not this one. Ayaw gini niyo na kuha ng practice kay dili na siya always. Right? So night times na na special cases wherein na may space diha and maybe some further characters there. Nice time nga dili na niya i-print, no? Kani si percent C. So don't practice this one. Though pwede siya. Right, so that is for problem number 2. Now, for problem number 3, di na ako ni-answeran because the pattern is there. No? However, the only difference is age ni siya. So, pasabot this is unsa ni nga data type? Integer. Yes, it is an integer. Okay? Mga kuan pa kayo mga tingog ba? Mga cute pa kayo mga tingog bagong gising. Bagong gising rusty pa kayo mga seniors. Alright, so muna siya, no? So instead, the same na po ni actually yung problem number 3. But gamito na variable and data type is integer. Okay, because it states age man. So for example lang, another thing is dirita sa problem number. For example, ma'am, kapoy man ni ma'am kay tulo ka input. Gusto ko isahon rin natin sa isa ka line. I think some of you already know how to do that, no? So actually, pwede din na natubuhan. So let us try. Input grade number 1, grade
number 2, and then grade number 3. Example like that, no? So, isahon ra nato siya sa isa ka line ang pag-input sa tulo. And hindi ta magsige printf, no? So, basically, ako lang sa inyo siyang i-comment. Okay? So, muna ta, nice ako. Okay, kung di mo siya ganan i-resume, comment lang sa siya. Okay. So, of course, kay tulo man natong gi-instruct kang user gaya input, di tulo po daya input. So, we will expect 3 inputs po din sa ato ang scanf. So, pwede ra kay na siya as long as, of course, ma-placeholder po mo sa katong tulo. Ampersand grade 2, and then ampersand grade 3. Excuse me, ma'am. Yes. Ang spelling sa kuan, ma'am, grade, ma'am, nasa tunga grade 2. Okay, very good, no? Good eye. Alright, so muna siya, no? So, we will input 3. No, kay tulo man na itong ipangayo sa isa lang ka printf. Di, tulo po na nga i-expect ni scanf. So, we will try to run this one. So, input grade 1, grade 2, and grade 3. So, try 2.5. 4. Ay, wala hindi 4 na grade. 3s. And 2.75. Nagmay siya grado. Actually, just a side bit kani nga mga grado, no? Malipayo magigay mo na if higher years na mo. Alright, so muna na siya, and then let's enter. And yes, sakto ang na-input. So 2.5, 3, and 2.75. Now let us try to now kung consider this ha kana siya, so tulugin na. So for example, mag-input ka og 2.5, tapos instead of space, no, space man to gamit nila nina, mag-enter ta. Let us try that one and see kung si mahitabo. And then press. So the same lang Japon, no? So modawat si scanf o enter between 3 variable input or space between 3 variable input sa kanina scanf. Now, let us try na po, no, na bugo ang ato ang, grabe, bugo ang ato ang kaning user, no? Try ta nga, ang iyang input is, instead of float man na din na, so let's try nga, iyahag yung ana iyang input, no? So, instead of, siguro na typo lang siya, instead of point, comma iyang na input. So, 2.5. So, moderatso na siya, no? So, pagkita niya ni, uy, dili naman ni float. Lahi naman ni, or special characters naman na siya. Mag-exit na din siya. And the only thing na yung na-store is si 2 lang. Kanang pinakauna niya makuha. Okay? So, mas maayo if in the future na siya, no? Sa kanina problem, di pa ka-important. But in the future, when you ask input from the user, mas maayo og naging mga double checking na mahitabo. Para dili mo magkabuang ang inyong double check niyo sakto ba ang input ni user. Kaya aron dili magkabuang ang inyong system. Such that, for example, pa-inputon ninyo na address tapos ang ipang input purse number. Ano siya. So, inyo na check. So, ingana ang ato ang answers assignment. Hopefully, nag-grasp ninyo ang concept of input and output sa C. Now, let us proceed to arithmetic na ta. So, arithmetic expression is in C na ta. No? So, we will try solving na mathematical problems using C. Okay, so these are the mathematical expression or the arithmetic expressions allowed in C. So we have the addition, subtraction, multiplication, division, and of course the
remainder. So maybe this is new to you, kanang concept sa remainder. But this is actually very important in field of computer science. You will learn about that in your CS 103, 1 discrete structures 3, discrete structures 2, no, CSC 103. And magamit ninyo. No? There are some problems na gamit si remainder. Alright, so we have here the plus. So in algebraic representation, no? Si plus, kung ato siya, ringani siya sa algebra, that is, kung ato siyang isulat, no? Or mathematical approach, kanang sa ato ang math nga subject. Nga din na to pagsulat si f plus 7, no? But in C expression, parehong po, no? We will be using the plus operator. Sa minus, mura jud siya gihapon po. But sa times, dili pwede nga si C, inyo ring itapad ang duha ka variable. No? Dili na siya pwede. Mo-error na siya and also dili na siya kabalo og unsay buhaton natong gitapad nga duha ka variable. So, explicit gina si C nga mabutang gyud ka diha og kani nga character, this asterisk na character which represents multiplication. And in division, dili ka pwede magingani. There's no such thing as ingani nga itsura sa C, no? Na x over y or kaning ingani nga itsura sa C. So, in division, ang symbol na gamiton ni C is kani siya ingani na kanang slanting si tawag na nga special character. And for modulo or for remainder, kung sa algebraic expression na siya, sa mga books niyo siya makitaan, mod na siya, no? Mod na iya ang pagka-represent. But in the C expression, ang ilang gamiton is the percent nga special character. Okay, so let us try to use this one sa tuko. Diri nga ako sa example 11 since dili man ta mag-answer sa example 3. Sharp include stdio not h and main alright, so let us try integer tapos duha ka number, no? A and B and then ang iyahang answer sum na lang sa unang sum. Okay, so when you say sum, of course, input sa data sa duha, no? Kay wala man tay value daan ni A of B. So let's try to input A of B. So printf input sorry, naunsa naman yun. Advance akong mag-isip. Input A and then B. Right, so scanf percent B of percent B. Then for C A, C ang percent B. Okay, so nanatay duha ka value supposedly after sa scanf dapat na ni value si A ug si B. Now let us perform the arithmetic operation, that is the sum, no, the addition. So A plus B, this is very CCO, this is very easy. So, and then first printf na lang tatry na tutanaw kung sa'yo mong gawas na answer. Kabuang nagidani ug simple ra kayo nga kanang operation tapos sayo pa gid ang answer. Okay, sum. The sum is percent D percent sum. Okay, let us try to run that one. So input A and B, so let us say
2 and 3. Of course, the sum is 5. So, takto tong code, no? Now, let us try the other operation. So, let us put, of course, katong variable na sudlan sa answer. So, we need a difference. We need the product. We need the quotient. We need the quotient. And, of course, we need the modulo. Okay. So, let us try that one. So, sunod na sa diff. Diff is equals to A minus B. And then we need the prod, which is A minus B. And then co, which is the A divided by B. And the modulo, which is A percent B. Alright, so that is the 3 operations that ato ang i-try og test, no? And then ato pang print ang ilahang answer. So this is for the diff, and this is for the prod. This is for the quotient, and this is for the mod. Of course, tanong po natin ganyan. Diff, prod, co, and mod. Alright, try na to na siya padagan. So let us try the input 9, 12 and 3. Okay. Okay, so the sum is 15. Of course, difference is 9. Product is 36. 12 times 3 is 36. Quotient is 4. This is 12 divided by 3. And of course, the remainder is 0 because when we divide 12 divided by 3, wala siya remainder. So, muna siya si mod there. So, which is 0. Now, let us try if dili divisible, no? Ang atong duha ka input. So, let us try let's try 13 and 2. Okay, 13 and 2. Hindi man gina siya divisible, no? So, of course, the sum is 15 and the difference is 11. The product is 26 because 13 times 2 is 26. However, the quotient, tutadawin ninyo si quotient, 13 divided by 2 is not 6, no? It is 6.5, not 6. However, we have declared our quotient as an integer. So, of course, and ang atong A of B is also an integer. So, basically, integer gina siya tanan. Integer tanan ang iyahang i-assume. So, ang katong 0.5 na answer, manawala na to sa kahanginan. No? Nawala na to siya. Because it is a floating point and an integer, wala space for floating point. So, 6 ra yung gibutang ninyo. And of course, the remainder is 1 because 13 divided by 2 is again not applicable for, this is for integer only ha. So, kung 13 divided by 2 in integer form, naging na remainder na isa. Alright, so muna siya, no? Ato ang basic operations. Arithmetic expressions ni C. Now, ma'am, unsaan man na ma'am na ma-double ni siya or ma-float ni siya? No, because this is not the exact answer for the quotient. Diba? Kani si mod, integer ni si mod, okay? Keep in mind na kani si mod ang iyahang buhaton is i-divide niya as integer, no? And then, kung na remainder isa, muna yung answer. Or if na any remainder, muna yung answer. Pero si quotient,
dapat 6.5 ni because division is for everybody, not just for float, no? So, dapat mo ano ni siya. So, unsay buhaton nato ani? Let us ang atong another thing that we could do, pinakauna, is we could transform all of this into float. Pwede ra kayo. Kay aron ma-float pud ang answer, no? So, try na to. However, nag-error siya kang mod. Since this is float, dili na to ma-apply si percent kato si modulo. Because again, the modulo only applies to integers na mga variable. So, error, invalid operand. So, mo niya, error o gamay kayo. So, pasensya. Dili na ko ni mapadako. Ambot sa ako ni pagpadako. Pero, cute ba kayo ani nga error ano. So, mo ni siya, no? So, dili siya pwede. Nga mag-modulo mo, tapos float ang inyong mga variables. So, balik ta sa integer. Saan man eh, this is a special case kay kanira man ang kinahanglan ng float. So, in this time, I will introduce to you typecasting na. So, typecasting is somewhat a process wherein inyong temporarily convert a certain variable into a certain data type. No? Temporary lang. So, in that case lang ninyo siya ma-convert into a different data type. And by the next line or after that temporary conversion, balik na din siya sa iyang original na data type. Okay, so for example lang, ato aning so to do typecasting, first thing that you would do is to put a bracket and then the type of integer that you want to convert a certain variable into. Tapos kato na yung variable name. Kaya na yung itsura. So, before nato siya i-type ng variable name, kung gusto nato siya i-typecast, tangan nato siya raging ana sa unahan niya to indicate na i-temporarily convert nato siya into that data type. This is a data type. So, example, we want, ang nahitabo magud sa division class is, this is an integer, of course, the 13, and then this is the 2, diba sa input. Both are integers. So, diri pa lang, the answer is already integer na. Okay, so, ingana si C, when we're operating with that type of data type, ang iyang answer is the same ra gyapon ni data type, of course. Diba? So, kung muna yung mamang papa, data type siyang mamang papa, mo po na yung data type sa answer. But in this case, let us try to convert it into float. Now, pwede na to ma-convert ang tibuok, no? Ang tibuok output ani, pwede na to i-convert into float. So again, this is a data type that I want to convert this into. And in this case, dili variable lang ako ang gusto i-convert ang tibuok answer ani. So actually, that is pwede ra kay na. Pero, when we run this one, ako ipakita sa inyo no? When we run that one, this is 13 and 2. 6 gihapon ang iyahang answer. It is because sa dinhi pa lang, sa pag-divide pa lang, ang answer is already 6. Nawala na dinhi adaan si 0.5 because again, integer man ni duha. So basically, ang iyang gawas ani is already an integer tapos gi-convert na to siya sa float. Of course, this will become a float pero integer iyahang initial na value. So, akong giilisan ng %f because float naman na siya. Okay, ato po din ning i-float si quotient kay siya raman ang special case. Siya raman ang float. I-float na to si quotient. Okay, so dili mo pwede mag kaning typecasting din he. No, dili na siya pwede.
Diri ra mo pwede sa right side ra mo pwede maka-typecast. Dili mo pwede mo typecast sa kanang mo receive sa value. Right? So, let's try to run that one. Kato kay, wala ko lang i-change. Uy, abugay ba kayo ani? Ay, wala pinagawa si printf outro. Usahay lagi na ni pagka ano si Podlux. Ano sa din na mo gamit ani niya. Okay. 13, 2, and then si miski naka-float na si quotient. No, naka-float na gid si quotient. Nya, nag-convert na gid nato si into float niya. 6 lagi po niya ang answer. So, pasabot, dinian pa lang, float na siya, ay integer na siya. So, pag ang i-convert din natin into float is katong integer ng answer. So, itong buhaton ani is dili ibok answer ang ato ang i-convert. Ang kanirang mga variables ito i-convert. So, i-convert na to diretso si float A, si A, si B. Okay? So, by this time, before na to siya gisalang sa division, ato naghihimo ni Dan float. So, basically, float naman ang magpapa. So, ang answer ano is dapat float na. So, when we run that, 13 and 2, the answer is already 6.5 na siya. Okay? So, ingana na siya class, no? Now, pwede ra po na isara actually ang inyong isara actually ang inyong i-convert, no? Isara. Now, this is the rule of thumb in C. Kung naisa ka variable, aning operation na inyong i-convert into float, no, niya, integer tanan, tapos naisa nga himo ninyo float. Automatic ang answer ani mahimo nag-float tanan. Okay, so as a proof, 13 of 2. Okay, na si float Japon siya. Even though ang isa ra to i-convert. Naman ko gibutang ana din. Sa man po. Nara. An arithmetic operation between an integer and an integer always yields an integer result. Okay? An operation between real and real. So when you say real, that is either float or double. When operation between real and real always yields a real result. An operation between an integer and real, no? So, bisag unsa pa na basta kay ang isa is real, no? Anya ang answer ana is always real. No? So basically, basta nalay isa nga atong mahimo og float, do ang isa is an integer, ang answer ani is always float. Alright, so ingana ang typecast, no? Very powerful si typecasting, very sure this is a very nice addition kay murakag daghag mabuhat, no? Ma-customize nimo. So katong kaganina nga error for example kay si mod manginahanglan man siya og integer, di man siya manginahanglan og float niya. For example, ato nagi-float din ha, no? Pwede na ta mag-typecast ani integer instead. Alright? Okay. So try na to. Try na to muna float. Mag-experiment ra gud ta. Aron dagan tayo ma-learn ba, mangita tag problema. Try na to na siya float. Okay. So basically, float naman si A ug B, so di na siya needed. And then, ato na pang percent F naman. Okay, float naman sila to. Ang error ato kaganina is si modulo daw na di siya modawat og float. Gusto siya integer. So let us try to typecast this into an integer. Now, note ha, dili ni siya pasabot na pag dili siya parehas kaganina, okay? Na for example, kung nalay isa ma-integer, for example, integer na ni tanan, no? It doesn't happen sa integer. It is only for the float. Okay? So,
Let us try that. Try lang. Actually, wala pa ko kabaloon sa mahitabuan. No? Ako lang siyang nauna-unaan na buhaton. Okay, ano ba yata? Uy, nidagan. Alright. So, 13 ko. Ay, ni-error. Hindi siya pwede. Okay. Wala, di gawas iya answer. True raw tabi? Ay, okay. Percent D. Madi ako gibutang diya. Okay, try. Eh, sa katong nakasunod, no? Very good. Sa katong wala, pasagdiin na lang sa kunin nyo. Kay nag-experiment ko. Try lang. So, 13. Alright, no? Nidagan si Mod na. Pero, ayan gi-float. Pero, integer gini siya. So, pwede din siya nga nito. Pero again, dili mahitabo nga isa ra ka buka gini mag-integer kato ganina. Pag na isa ma-integer, ma-integer tanan. It doesn't apply on integer. It only applies in float. So, kung mag-integer, integer ninyo ang isa, ma-integer niyo ni answer. Integer gyud dapat ni tanan. Alright, so that is it for the typecasting and the arithmetic expression. Now let us proceed to precedence. Bear with me. Ako lang sa ning humanon, so let us extend for maybe another 10 minutes. No? Ako lang din niya siya, ako mong ipareha sa previous na section. Now let us proceed to this one, the arithmetic precedence. Okay, so precedence, usa na siya. Precedence is, unsay unahon ni C ug operate. If for example, if for example, kana bitang daghan kayo operation sa inyong line, no? Sa inyong pool. Unsa iyang unahon ug operate. Alright, so mo ni ang iyang plus star. Pinakauna jud is the parenthesis. So whatever is inside the parenthesis mo yung unahon. Next is the multiplication. So the multiplication dayon ng sunod and its evaluation is again from left to right. Makita na ninyo. Nganong importante ning left to right. And then we have the next is the division and then next is remainder and then next is addition and lastly the subtraction. So, if magkasunod-sunod sa inyong operation ang kani, ang una niyang pangtaon is si parenthesis. If wala siya makita na parenthesis, ang sunod niyang pangitaon is the multiplication. And then left to right, dayon siya. Kung kitsa ito'y pinakauna nga multiplication from the left, mo to yung una i-execute. Then, mangita siya division, remainder, addition, and then the subtraction. So, example on that is this one. Di man ko na to ni makitaan ni C. Di na to ni makitaan kang C. Kay, kung ako ni siyang idarit sa code. Kay, ano man good, sa internal na niya nga marag process, kumbaga. So, this is an example of that, no? So, we have here y is equals to 2 times 5 times 5 plus 3 times 5 plus 7. Alright. So, sa katong kaganina, unahon din niya si parenthesis. Now, note there is no parenthesis here. So, of course, mo proceed siya sa sunod, which is the multiplication. Multiplication, mo read siya og left to right. So, kung sa itong pinakauna nga multiplication from the left, mo to yung una i-execute. So, 2 times 5 here, this is the first na yung nakita sa multiplication. Doon na yung multiplication, dari 3 times 5, niya na 5 times 5. Kaning ginang iyang unahon. Alright, dili na mabuhat ni C now. C is an algorithmic na programming language, as I have mentioned. So, it can only perform one operation at a time. Dili niya pwede, dili niya pwede maduga, nakalimot na ko sa, hindi niya pwede kanang do at the same time. Dungan dito na term. Hindi niya pwede madungan. So, 2 times 5, una, of course, this is 10. And then, it will get, muna din niya, substitute niya sa 2 times 5 din sa taas. May muna ni 10.
And then, read na po siya left to right. Kita niya si multiplication. And then, 10 times 5, iyang gi-answeran din he. Iyang kita siya 50. 50 ang answer. Iyang gi-substitute sa 10 times 5 sa taas here. Tapos, here, basa siya, okay, this is an addition. Mangita siya multiplication kay mo may sunod na pinakauna. Kita siya multiplication. So, kanisa gyud ang iyang unahon. Di siya mag 50 plus 3. Kanisang 3 times 5 ang iyang una i-execute. So, 3 times 5 is 15. Iyang i-substitute sa 3 times 5 sa taas. Which is this one here. Tapos, since all of these are now addition naman, left to right gihapon siya, no? So, wala man siya nakakitag division, wala siya nakakitag remainder. So, addition ang pinakasunod. So, here, left to right, pinakauna, 50 plus 15. So, mayang nag-answer here. And then, 50 plus 50 is 65. And then, substitute niyang 65 sa 50 plus 15 na nasa taas. Then, gitasan niya 7, which is the last thing that we would be doing. And then, the answer is 72. So, ing ana si C mag-operate, no? Sa ato ang arithmetic expression. So, unahon giniya itong unsay naka-indicate sa precedence. Alright? Now, for example, dirian na lang ko magsulat, no? For example lang, class, ing ani ang iyang itsura. So, this is an example ha. Sinilibog mo. Example lang siya. Dirian lang ko mag-type kay murag ka naman himo bagong includes TDIO niya. Di magyapon iparan. So, example on that is this one. Okay, so as you may have noticed, wala man ninyo this is an example only. Okay. Wala sana ako siya gini-clear because again, so if, for example, no? Tapos, divide C times 2 na. Example, siya class. So, as you may have noticed, parenthesis. So, tanawan niya, basahon niya, alright, okay, plus, mangita ko parenthesis, kay mo pinakauna, nakita siya parenthesis. So, whatever is inside the parenthesis mo, iyahang una i-execute, okay? So, sa itong nasa sulod, sa parenthesis mo, ito una because naman siya sa parenthesis. Now, next is, iyan na po nang i-evaluate, okay, f plus d divided by, kita na po siya parenthesis. So, basically, in this manner, ang pinakauna gid ma-execute na line is this one. Kana gid siya. Kay inside the parenthesis, iyang i-evaluate, nakita naman po siya another parenthesis, so kato na pwede ang unahon. So basically, in this example, si C times 2 ang iyang unahon nag-execute. Tapos, once na ma-execute na niya si C times 2, na ni siya answer, for example, kanina dayon division here. Dili pa siya mong gawas. Alright? Unahon sa niya ning nasa sulod. Dunay time sa gawas, which is mas una kakang division, no? Di sa na niya na bali-balihon kay ako man siya nakagawas sa parenthesis. Right, so C times 2 there, yan na na i-divide kang D, tapos yung i-plus kang F, then nahuma na din yung tibok nasa parenthesis, usa pa siya mo times ana kang B. So, igana siya igana ang dagan, you see. So, if for example, you have a certain arithmetic problem that requires good na kana gid dapat ang una, do it is an addition or it is a subtraction, pero dapat kana gid ang una, iinyuhan na siyang i-parenthesis. Okay. So, nakuha ba? Next question. Okay.
PEMDAS. Yes, murag PEMDAS. PEMDAS, parenthesis, multiplication. Nalay remainder, PEMDRAS. Nalay remainder ni si C. So I think, okay, so si Sila Franco, very good, no? This is your first step as a researcher. Mga researcher sa pagkita, mga computer science. Mga scientist, yun ba ta? Mga scientist. So, it should be on our blood, no? To experiment on something, to find the unsay problem, mangitag problema. Muni mga CS. Muni mga CS, usahay. Magtanga na lang na sila. Tanaw layo. Alright. So, that is for the arithmetic expression. I think that will be all, no? I am mag-attendance a deco. But while I gonna prepare for your attendance, nako i-announce. ODA. Maghatag din kog assignment about this one. So, maghatag kog assignment ay dungan ta mo sa pikas nga section. Idungan ako yung aming assignment. So, the assignment is more on the arithmetic expression. I just wanted to know if naminaw yun mo. So, it's already March 31. Dali ara sa panahon. March 31 na dayon. Midterms na dayon ninyo. Excited naman sa inyo midterm. Dili. Dili. Alright. So, muna Ano nga. sa din? Ano sa midterm. Okay. Sige. Sugod na sa mga announcement. Okay. Pasensya na mag-stretching sa ako. Okay. So, sugod na sa mga announcement. Major exams will be conducted tentatively, pero muna dyan na siya, in a face-to-face manner around March 11 to 13, naraan na ang mga days, mahitabo ang inyong exam, which is face-to-face na siya. March ba? April. Ay, April day, sorry. April. April, na? Sorry na, Jude. Okay, so, April 11 to 13. My mind is stuck magud kang March kay murag dali ra gyud kayong panahon. Right, so muna siya and then face to face most probably, pero i-arrange pa nila mga rooms and I am not quite sure if ma-arrange siya, pero siguro I will follow up. No, I will give you announcement next week yapon. So basically, the coverage of our exams, you will not be following the syllabus that I have given to you. As the syllabus have mentioned, I have stated dito nga dapat mahumanta sa if statement adisir mag midterms. However, because of time concern, I think dili ta makaapas sa if statement before ta mag midterm. So I will just discuss before sa exam ug ahara tataman sa midterm. And for next week, that is April March na po ko. That is for April 4 to 8, no? April 4 to 8. Your section, AB1, AC2, and my other section has been approved for face-to-face classes next week. Alright? So, what you would be bringing on the face-to-face classes is your ID and your vaccination card. Now, if you are not vaccinated, you are not required to come at school. Okay? And if you are, I think that is only the protocol that is needed. Need mo mapakita sa inyong vaccination card. Now, this is my setup for the next week's face-to-face classes. So, magkita na gid ta next week. Ayaw mo pang judge sa akong height, okay? Makita na ko ninyo. So, what will happen next week is this one. Katong na mga laptops, na mga devices, and really doesn't want to go to school,
because siguro kapuyan mo and layo ang inyong balay or whatever na mo sa Surigao or ana ang mga circumstances, you are not required to go next week for face-to-face again. No? Nara sa inyo ug madto mo or not. Now, ma'am, what will happen if magklase ka tapos narami sa mong balay no? It's marag unfair, di ba? What I would do is this one. During our class, our lecture time, which is 8 to 9, that is our lecture time, I will still be conducting online classes para na sa satanan. Now, if you're katong ni atong campus, nga na sa campus, ato nga time, I want you to secure an internet connection there. So, pwede mo mangayo sa CCIS staff o Wi-Fi connection or something like that para iyahay na lang mo dito no og kuan ko namo sa campus kay mag-online pa ko anang 8 to 9 para sa tanan no. Now at 9 to 10:30 and 10:30 to 12, that is your laboratory time. Diha na ko mag face to face. I will be giving an activity on those times. Katong nara sa ilang balay, of course, pwede ra pud to ninyo buhaton sa inyong balay. Now, the advantage man gud sa katong nasa school is, of course, kita na ko ang ilang progress and while nag-type sila unsay problem o magparaan sila basi maka-encounter na ara ko ma-assist na ko kung unsay problem nila. While kung katong nara sa balay ninyo magod diretso naman na ninyo submit kay of course wala man ko din ha. So, ing-ana siya do. So again, during the lecture time, mag-online pa ko ana. And then sa laboratory na ko mag-interact sa inyo face to face. Wear your mask all the time. And dili basta-basta makasulod ang basig moingon naman sa inyong classmate ba ay sa ubang section, uy, ana, no. No, only your section is allowed. There is a list of names sa gate pa lang. So, dili makasulod ang wala didto nga dili belong sa kaninga section. And also, in every building na atay murag guard, no? To confirm if you have access to that building, no? During that time. So, ana siya ka-strict. But anyways, this is still for this is preliminary pa man. So we are going to amo pang tan-awon unsay sa kaydagan na no ana nga day. So excited na ba ang tanan mag face to face? Asa dapat ang venue, ma'am? Asa tapit ang venue? Wala ta sa Okay, venue. building. So this is your attendance ito no. Recheck your my schedule sa inyong account. Naa didto actually ang inyong rooms. Ako naman tong gi-assign ang inyong room. I think you're at the multimedia or the Mecca. Di ko sure. Pero sa laboratory nga time ninyo na 3 room dadto. So ask lang mo sa guard. Required ni mag-set o no need for appointments. Okay? Yes, utok ang dadon, of course. Yes, Diana? Ma'am, sa lecture bitaw, ma'am, gatong kanang maadto sa campus, ma'am, pwede ba may lugar nga pwede matambayan po, ma'am, para ma-attend og online class? Yes, actually, pwede mo sa Mecca, dito sa building sa CCIS. I think, pwede. And, pwede mo masulod na sa laboratory. Ako na lang i-allow si Sir Gonzales, pareha mo last name. I think kuya siya sa inyong classmate po nga na din si Sir Clark, siya man ang in charge sa laboratory. So I will just tell him na ipasulod na lang mo daan sa lab. Sa inyong laboratory nga rooms. Pwede ra mo dito. Any further question? Pwede ba may mag-charge sa laboratory, ma'am? Depende sa lab in charge. Depende sa kuya ni Gio.
I think kuya man na ni Gio, si Sir Clark. So, depende. Pero I think pwede naman, ga-charge man me. Itong kami pa. Ba't lang karon? Any question? Na ay free wifi, ma'am. Actually, yes, pwede mo sa library. Pero na sila yung maximum number of capacity sa library. So, I think kung gusto mo magsayo or something, na sila yung maximum capacity sa makasulod at ana time. Sa free wifi ay naaman yata yung wifi kung mangayo mo sa dili sa MIS. Mangayo mo sa CCIS. No? So, I think the CCIS has a wifi. What if dili verified ang vaccination status sa my school? In my case, ma'am, vaccination cert kay wala pa daw records eh. Pero nakay vaccination card, Mundilia. Yes, ma'am, naa, ma'am. Okay ka na, pwede rin na siya ipakita actually sa guard. Ay, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so I think that is all. No? Alright. So, next meeting, hopefully. Again ha, dili mo pugson katong tagalayo, dili mo pugson og anhi. Right? Okay. Ug katong non-vaccinated, dili mo pugson. So, here is the link for the attendance. Katong naka-attendance na, pwede na mo leave. And then, see you next week. Abang-abang na lang sa LMS. Kaya na ko i-post na sa inyo. I think that will be all for today. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Excuse me.